लोगों, मैं इस मजलिस का आगाज़ एक ऐसी किताब के ज़रिए से करना चाहता हूँ जो इस दुनियाए रंग बू में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गईं उनमें सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसह और सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। मैं हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और कुरान करीम की तिलावत से इस मजलिस का आगाज़ करें। और शायर कहता है, सुनाओ नग़मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिबे अनवार हो जाएं। हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। वरावदته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.